We're starting a bit earlier because the aircon, unfortunately, in the building's not working, so apologies for that. So we'll get the show on the road. I won't keep you long. I don't have a lot of slides to go through. And then I will give over to you for any questions that you might have, and then we can call it a day, and we can all go back outside in the warmth or look for anything cooler. Somebody was waving. Sorry? Okay. No, it's fine. I'll do it in English and in Afrikaans. So, ek het net 'n kort presentation. Ons sal nie lank wees nie. Of ek sal nie lank wees met my presentation nie, en dan na die presentation sal ons net oorgee vir vrae, enige vrae wat jy het. Jy kan dit vra in enige taal wat u voel die beste vir u is. Sodat ek nie vir julle lank hou nie en ons kan bietjie koeler weer gaan opsoek. So voor ons begin, kom ons vat net so a moment of silence, and it's just so you can compose yourself, and if you want to pray, you can pray by yourself, and then we can continue with this session. Thank you. Okay, thank you for that. So let's start. So thanks again for coming out this afternoon in this weather. I don't know what the temperature is. Maar sê net baie dankie dat julle opgedaag het. Dis my tweede keer wat ek 'n Smme information session doen hierso in Oudtshoorn. The last time we did an information session, we were at the stadium, and I think it was even warmer on that day than it is today, and that was under difficult circumstances as well. Ons was nog steeds in die COVID tyd gewees, so dat is ook een van die redes hoekom ons dit buitekant gehou het. Vandag, it might have been better to be outside than be inside here. So, as you can see, the presentation is about our national Smme training mostly. Unfortunately, I went to a place as well a few months back. In Sanral het ook enige paaie wat daar in daai area loop nie. En die mense het gedink, ek gaan nou vir hulle sê, laat Sanral sekere van die paaie gaan oorvat. Maar, as I said this morning in Ladysmith as well, I'm not here today to tell you which roads we are going to take over. If that happens, we will have a bigger delegation to come and share that news for you, with you. So wat ek vandag vir julle wil wys, what I want to introduce to you is our Smme training that we've been busy with for the last year. So vir die laaste jaar is ons besig met ons Smme training, en alhoewel daar nie 'n Sanral pad is wat hier deur die area loop nie, the N12 and some of the roads that is in the area here is under the control of the province of the Western Cape. But because you are in Garden Route District Municipality, val dit ook
Ons sien dit as een streek en ons sien die SMME's van Oudtshoorn Municipaliteit, van Kannaland Municipaliteit, sien ons ook as stakeholders within the district, and there is also opportunities for SMMEs from the district to partake in any of the contracts wat ons tans op die N2 besig mee is. But our SMME training, as you would see, is not just for the people that live close or in the vicinity of our network. The program was put together so that it would benefit everyone. So alhoewel ons nie in die area apart het is die program saamgestel, en die rede vir die program is dat ons soveel as moontlik SMMEs kan incorporeer in die program. Guys, what I'm doing is I'm translating, but I'm not translating directly, if you're wondering what's going on. So the one flows into the other one, but ek vertaal in leidende en bedryvende vorm, so almal kry dieselfde storie. As julle nie doen nie en iemand sê nee, jy het nou nie daar lekker verduidelik nie, laat weet maar net vir my. Is that fine? Okay. So in 2016, there was a survey done. I think it was by some business magazine, I can't remember the name now. And they identified 4 major barriers for SMMEs. So daar's meer as 4 barriers of 4 hekke wat in die pad staan van SMMEs, maar die 4 hoof barriers, the 4 main barriers to access for SMME was identified as access to information. So mense het gekla, hulle het nie toegang tot informasie nie, hulle weet nie waar om te gaan nie, hulle weet nie waar om tenders te kry nie. Then there was access to affordable resources, so hulpbronne, maar nie net hulpbronne nie, maar bekostigbare hulpbronne, veral finansies of veral geld, en dan die rigiditeit van die wetgewing. So rigid government legislation, and then the other one was development and training. So those were the 4 barriers. Dit was die 4 hekke vir toegang gewees. En by SANRAL het ons oor die laaste paar jaar, vanaf 2016, 2017 tot op datum, het ons, we made headway to try and lower the barrier and to try and get rid of the barriers that there is. So for access of information, we've developed a supplier development desk and an electronic supplier development desk. So as jy informasie soek, daar's 'n development desk wat ons opgesit het. Dit is by ons hoofkantoor in Bellville, maar jy kan skakel, you can phone, you can email, en ons het ook die ESDD, die electronic supplier development desk. So it's an electronic version. So there, jy gaan op lyn, jy kan vrae daar stel, of jy kan enige informasie wat jy soek, is dalk daarop. As dit nie daarop is, kan jy vir ons bel. Our contact details is on there, and we will try to assist you. And what we are very proud of for our supplier development desk, and especially our electronic supplier development desk, is that it also gives you access to subcontract opportunities that's available within the whole of the country. So vroeger as jy gaan op die e-tender portals, of jy gaan op die municipaliteitse portals, dan is dit meestal opportunities wat daarop is
vir direkte werk met die munisipaliteit, maar daar's weinig wat daar 'n platform is where subcontract opportunities is being advertised. And this is why we created this, and the main objective of this was to give access to information so that wanneer daar opportunities is, laat mense dit nie vir hulle self wou nie, and you can go onto the electronic supplier development desk and you can go and see which tenders is available. And not just for the Western Cape or the Northern Cape, which is the section that we look after, but ook vir die res van Suid-Afrika is die tenders daar beskikbaar. The other thing is that it's what they call zero rated. So unless you download a lot of information from the platform, it doesn't use data. So jy betaal nie as jy initially daarop gaan. Ek dink tot op 500 megs. After you've downloaded for 500 megs, it starts using Wi-Fi or data or whatever it may be. Affordable resources. What we've also created, you will see on our electronic supplier development desk, there's a list of what we call MOU partners, which is strategic partners that we aligned ourselves with, sodat ons vir u toegang kan gee tot resources. So daar's 'n lys daarop wat jy kan gaan kyk, maar dit is met Barlow World, Wirtgen, Development Bank of South Africa, and the Small Enterprise Financing Agency. Now, we don't have a MOU with it, but they're one of the people that we can put you in contact with. Unfortunately, we can provide access. We are not part of the agreement tussen u en enige van die partners, maar op die oomblik, ons werk nog aan, maar op die oomblik het ons daai strategic partnerships. And when it comes to government legislation, we've provided in our documents that currently it's either between a minimum of 30% or a minimum of 40% that the main contractor have to subcontract to local or targeted enterprises, what we call targeted enterprises. So op ons kontrakte het ons 'n minimum van 30 of 40% vir targeted enterprises, en die target area word bepaal van kontrak tot kontrak, maar dit is gewoonlik vir die CE1 companies en vir die CE2 companies is dit die local municipality, maar dit sluit ook baie kere die distriks munisipaliteit in. So jy moet 75, 'n minimum van 75 punte score, and you must score 75 points to carry on, and that is a way that we are trying to localize it, because according to the legislation, we are not allowed to localize, but we're using the functionality to try and localize it to the people that's closest to the project. Now, when you go higher up, because one of the requirements of a tender process is that it needs to be competitive. So as you go further up, you will find that in the districts, there are very few 3s or 4s, but we do a market analysis before that, en van ons markanalise sal ons dit dan of net op die district level hou, of ons sal dit miskien bietjie verder oopmaak, laat dit die distrik langs aan is, of dit kan ook dan oopgemaak word vir ander maatskappye binne in die provinsie self. En dan, die main rede hoekom ek vandag saam met u kom praat, is oor die development and training. So ons het 'n loodsprogram, and this pilot program is what I want to introduce to you, and we hope that we will be able to get a class together in Oudtshoorn
or in Lady Smith, or a combined class if we can. But we've had 4 classes in the Garden Route Municipality, wat was Mosselbaai, George, Nysna en Bitu. So as ons 'n klas kan kry hier, dan het ons meestal, want is nie almal wat inskryf hier of apply nie, maar dat ons meeste van die SMME's in die distrik het ons dan getrain. Okay, so there's the contact details for the Supplier Development Desk. There's the address, the telephone number, myself as the contact. There's my email address, and then also how you can get hold of the Supplier Development Desk from our main website. Okay, I will put it back there when we're done. We will also distribute the slides after the information session. Not directly after, but sometime after this. Okay, so this program was started. So we started with this in 2021. And then the program was awarded last year, in April last year. So we've been busy for more than a year, for a year and a half now. And the initiative is to develop and train SMMEs. So this is part of that. Depending on how successful this pilot project is, sal ons dan nou verder aan kyk wat se training benodig word. Maar die training wat ons doen is not replacing the training that we also do with people on the projects itself. So op die projekte is daar nog steeds training wat aangaan. En die idee is nie laat ons daai training vervang nie. En soos ek sê, we are not just training people for ourselves, we are training people for South Africa as a whole. So it's currently for CIDB grades 1 to 7. So it's not open for everybody. You have to be in the building or civil engineering gradings 1 to 7. So you have to be registered as a CE or GB. And the modules that we will present is not only construction related, but it also covers modules to enhance your business. So it covers modules on managing your business, how to better select opportunities for your business, some of the legislative requirements of your business. So that's some of the modules that we cover. There's 10 modules that we cover. But more importantly, what we found was mense vul tenders in, maar op die einde van die dag is die pryse wat ons kry is nie baie goeie pryse nie. En ons wil probeer om mense te kry om bietjie beter te verstaan hoe om 'n prys by mekaar te sit. We are under no illusion that after the training you will be an expert in tendering, but you will be a bit better than when you started out. And soos ek voorheen gesê het, we're trying to train 30,000 people throughout South Africa over the 3 years. We cannot accommodate 30,000 people. We probably, on our projects nationwide, we're probably looking at 3 to 5% that we can absorb op ons projekte. Maar die 30,000 wat ons target is net 'n target op die oomblik. Ek weet nie waar ons gaan opeindig nie. Maar
Ons target is sodat ons die rest van die land kan benefit. So Oudtshoorn Municipaliteit, Garden Route District, die province, mense wat vir Prasa werk, mense wat vir Eskom werk, miskien privaat bouers. So dit is om al die mense te benefit met hulle besighede and also to help you to put together better prices and in the process also to manage your company or your business a bit better. Like I said, we want to reach as much qualifying entities as we can. We might not get to 30,000, but we will endeavor to get to 30,000 as close as possible. So there's just a schematic of what our SMME information platform or our ESDD looks like. Like I say, unfortunately you can't see it, I can't get it bigger than that, but you will see that there's a lot of tenders on there and a lot of other information, useful information. And it will also tell you, there's a nice video that shows you how to go about getting documents, filling in documents, where you submit it, and the whole process. But you can also access it from our Sanral website. So there's an arrow at the top there. So just so if you maybe later go on, you will see there's an arrow there that says Transformation Portal. And also the second arrow points to the second tier procurement tenders that is available. So we have a few projects that we are busy with at Mossel Bay. So I think yesterday we put a few tenders on there. So Mossel Bay is in Garden Route, so please go and have a look there. Maybe there's something that will interest you. Although it's a bit far from, but only like 82 kilos. Okay, so die criteria vir die die criteria for entrance on the program, het moet 'n geregistreerde maatskappy wees. We do understand that there's people that are sole proprietors, daar's eenman sake. So jy kan aansoek doen, maar dit moet 'n geregistreerde maatskappy wees. And what we mean by that is that we don't want specifically individuals, we want people that own companies. CIDB registered, as I said before, but you must be active. Some people is on the CIDB, but hulle CIDB wys expired of wat wys suspended. Ons soek active CIDB registration. En dan ook tax compliant, want ons gebruik public money. So ons soek companies wat tax compliant is. Dit is vir EMEs, QSEs en 51% black-owned companies. En jy moet geregistreer wees op die CSD, you must be registered on the Central Supplier Database. Then also because it's accredited training and it will be registered with the CETA, you have to provide us with proof of your higher school qualification, or a letter or an affidavit or something in that regard. We do understand that some of us went to schools that doesn't exist anymore, or it's closed down. Some of those missionary schools, that sending skole, wat nie meer bestaan vandag nie. And then, if you feel that maybe classroom training is not for you, then you can also nominate somebody to attend on behalf of the company. So as jy voel, nee wat, ek is bietjie te lank in die tand vir die besigheid. Jy weet, of ek is te besig om deel te neem aan die klasse,
dan kan jy ook iemand nomineer namens die maatskappy. Verkieslik iemand wat nie ver weggaan nie, want as daar tenders uitkom, is die persoon veronderstel om te help. And I also want to say this, just because we've had a few questions about it. If you send somebody else, the certificate will be in the name of that person, because that's the person that will be registered with CETA. It is their ID document. So as iemand stuur, is dit die persoon wat die sertifikaat gaan kry. En ons kry request van, kan julle nie die naam verander op die sertifikaat nie, kan die sertifikaat in die maatskappy se naam kom, ongelukkig nie, die sertifikaat kom in die naam van die persoon wat die training bywoon. Okay, dan soek ons proof of residence, en dan 'n letter of commitment to attend the training. Die training is vir 23 dae. Iemand het vanoggend gevra, is dit 23 dae aaneenlopend? So it depends on the class that we put together and their discussions with their facilitator. So we've had different ways of doing it. There's been classes that was from Monday to Thursdays. Maybe you have class one week and not the next week. But, we're not going to make that decision for you. If there's a class, it's for everybody, vir almal om te besluit, hoe gaan hulle dit bywoon. Meeste verkies om te sê, right, kom ons, let's bite the bullet, en ons sit in die klas vir die 23 dae. So die klas itself is only 16 days, actual class days. So daar 16 dae van klasse, en dan die ander 7 dae is die dae wat daar eksamens opgeskryf gaan word. As 'n accredited training, so 'n accredited training beteken daar moet assessments wees. So there have to be an assessment after each and every module. So what they normally do is you will have class for the amount of days, and then normally the next day or the morning of the one day you will write the assessment, en dan sal die klas aangaan met die modules wat daarna is, sodat die informasie nog vars in die geheue is. Then because we understand that people has not been in a classroom maybe for years, and every time you mention mathematics, some people want to run away. So wat ons doen is, ons sal almal assess volgens waar hulle staan met hulle wiskunde, en dan doen ons 'n refresher course in mathematics, wat almal moet bywoon wat op die training gaan. So dit is dit, om al die ratte, wat miskien na bo 'n bietjie vasgesteek het, om al die ratte weer geolie te kry en aan die draai te kry. And it happens with everybody. I finished my first studies in 2000, and then in 2010 I decided to study further. So after 10 years of not doing any formal studying, I did some courses in between. I found out that it's actually difficult to get into it again. So that's why from there on, I've tried to do formal training at least every second year, so I can keep the gears and the wheels turning inside. Dan ons service provider is ACS Checker, en hulle sal die screening doen van die applicants. So ek sal later in die slides, I will give you the contact details for the coordinator for ACS Checker, which you can contact. You can also contact me, but you can contact them directly if you are interested, and they will send you the documents,
normally what we do is we use this attendance register, gebruik ons ook as 'n manier. So London, wat die coördinator is, he will normally put together a WhatsApp group, and he will send you WhatsApps, and he will use the emails on there, and he will send you a bulk email to ask if you're interested, en dan sal hy die aansoekvorms vir u stuur, en u hoef net die aansoekvorms terug te stuur. En dan soek ons gewoonlik between 20 and 30 compliant applicants om in die klas te wees. Maar ons het al kleiner klasse gedoen, maar ons sal probeer om 20 of 30 by mekaar te kry. In some areas we're lucky we get 2 classes together. That's what we're doing in George now. We're starting a class there next week on the 23rd. And we were lucky enough in Kimberley, we had almost about 80 people, and in Kuruman, we've had almost about 90 people. Ek moet sê, tussen die Wes-Kaap en die Noord-Kaap, lyk my die Noord-Kaapse mense is bietjie meer uitgehonger vir die kursus. Ons kry meer mense daar as wat ons in die Wes-Kaap kry. Ek weet nie, miskien is daar net minder mense in die Wes-Kaap wat geregistreer is, en dit is wat die CIDB se website ook sê. En dan soos ek reeds gesê het, die klasse of die modules wat gedoen sal word is maths, wiskunde, business training, tendering, managing resources, en dan managing quality. And then all trainees will be required to undertake an assessment, wat ek reeds gesê het, daar sal examens wees. There will also be class activities that you must participate in. En daar sal ook huiswerk wees. So you and your child will sit around the same table in the evening doing homework. Don't worry, it's not that strenuous. But I think if you haven't been to a class for a long time, it might just be. And then the training forms part of the National Certificate Construction Contracting, NQF2. So is nie 'n volle vakmanskapie of 'n leerlingskapie. Dit is net bietjie minder as halfte van die krediete. Maar u kan dan besluit na dit of u wil verder studeer to get the full learnership. Or I don't know, maybe we decide to bring out the rest of the learnership. But that will depend on things like budget, how successful this one was, what the appetite of the SMMEs is for it, and so on. En dan normaalweg probeer ons om venues te kry in die gemeenskap, naaste aan waar die meeste mense bly, sodat daar nie groot vervoer onkoste is vir baie van die mense nie. Maar so mense is bereid om te reis vir die training. En dan sal ons lunch provide. Unfortunately, there's no stipend for this training. Daar's nie 'n toelaag vir die training nie. Because when we put this together, we said, okay, we will give the training, and we want the SMMEs to also commit something. So we said, okay, you commit your time, and we give everything else. The CIDB says, for training and development, the contractors must also contribute. And we thought the one thing that you can contribute is your time. So we will give you lunch, we will give you the training. Ons sal alles anders te betaal, en ons soek net die tyd. As u bereidwillig is, if you committed. And then there will be no practical, because it's a skills program. So there won't be any practical training besides the assessments that you have to do and some of the homework that you have to do. There's also opportunities for training companies or facilitators. So you can contact ACS if you are accredited facilitator.
or accredited company for opportunities, because there's 45% of the project they need to subcontract to smaller companies as well. And then there's also opportunities, maybe not in Oudtshoorn, but sometimes we do the training in areas where there isn't a lot of municipal amenities. So dan sal ons uitgaan en venue hire, quotaties aanvra, or quotations for accommodation, en quotaties vir spysenering of catering. En dan, ja, ek dink ek het reeds daai gecover. En dan die kontakpersoon vir die training is Lyndon Davids van ICS Cheka. So, Lyndon is altyd bereidwillig, jy kan hom altyd kontak, jy kan hom WhatsApp, binne kantoorure, indien moontlik. Jy kan vir hom 'n e-mail stuur, en dan kan ons dit daarvan na verder vat. So that's the end of my story. Not very long. It took about 40 minutes. So I will leave that up there for a while, and then I'll go back to the slide with my contact details on. So we've come to the end of it. So thanks for your patience. And if there's any questions, we will take questions now. Thanks. So you can just put up your hand, and the lady over there will bring the mic to you if you have any questions. It seems it's very hot, huh? Is there a question? Meneer, mijn naam is Bertha Madi. Ik wil net vragen, ons het bij Training Force gaan trainen. In een jaar is die training dezelfde zoals Training Force. En ik heb... Oké, die vraag is die training dieselfde as Training Force? Ek kan nie presies vir jy sê nie, want ek weet nie wat se training was dit wat Training Force aangebied het nie. Was dit by die municipaliteit gewees? Ja, en ongelukkig kan ek nie so, so ek sê, daar's 10 unit standards, en ek weet nie presies wat die Training Force vir jy aangebied het. So ek kan miskien by Lyndon vra, dit is hulle forte. As jy miskien die vorms ook het, jy kan dit vir my ook stuur, en dan kan ek kyk, en ek kan vir jy daar antwoord of het dieselfde type training is. En as dit dieselfde is, dan hoef jy nie die training by te woon nie. Enige ander vraag? Okay, there's one here. You can ask in any language. We've got everybody here today. Middag allemaal. Meneer, ik is Eva Kouwen. Ik heb één vraag wat ik wil vragen. Als jullie twee misschien of drie op een bezigheid is, en al drie stel belang om deel te wees van die training, kan al drie deel wees van die training, of moet het net één persoon van die bezigheid wees? Okay, is 'n baie goeie vraag. Die oorspronklik, as ek sê, was die training was bedoel vir die eienaar van die besigheid, want ja, dit is die persoon wat die besigheid gaan vorentoe vat. So op die huidige oomblik is dit net een persoon per besigheid. Ons mag dalk dit verander, na gelang van die getal mense wat ons kry.
Die mense is regtig warm vandag. Hulle is die lus vir hier sit en na my luister. Okay, there's another question. My name is Specton Oloing. I just want to ask, is the training for the whole week in the 23 days, but is it take for the whole week or is it for some days in the week? And yeah, I think that's my question. Okay, yeah, like I said previously, it depends how you want to structure it. When I say you, I mean if we get a class together, with the facilitator, you can decide to structure it. 1 week you have training and the next week you don't. Or you can have 4 days of training and you have the Friday off. But most people prefer to have it one, which is almost like a month. Have it 1 month, sacrifice the month and get it over and done with. But we do allow for having different types of training. Initially we were going to have, I think it was going to take 6 weeks, but like I say, you can structure it as it feels the best for the class at the time. Okay, there was a gentleman there, and then there's somebody here. Goeiemiddag. Hi. Dion, meneer. Ik wil net luisteren. Je zei dat gaan misschien een kalles een Lady Smith is of een Oudtshoorn. Dan moet ons onszelf vinden of is daar vervoer voor dit? Nee, daar sal nie vervoer wees nie, maar wat ons probeer om te doen is om 'n klas te kry in Ladysmith en dalk 'n klas in Oudtshoorn. Wow. So dit hang af. So as daar nou net 3 mense is in Ladysmith, dan is dit amper, jy weet, is die winsgewend om dan 'n klas daar te begin nie. En ons kry nou 30 mense hier, dan sal ons dalk vra, hoorie manne of vroue, daar's 'n klas in Oudtshoorn. So do you want to join that class or whatever? But dan sal hulle eie vervoer moet kry. Oké. Meneer, wat ik wil luisteren, man, A62 is een deel van Sanral. Nee. Val ons niks hier onder Sanral hier. So ons moet al onze, als ons wil werken, moet ons kant toe gaan. Kom ek sê op die huidige oomblik. Maar wanneer zullen we onze paaien vat, man? Dat is ons Ja, luisterade. Ongelukkig kan ons nog nie sê ons wil 'n pad vat as Sanral nie. Dit moet van die provinsie afkom dat hulle daai sekere paaie wil oorhandig aan Sanral. Maar op die huidige oomblik is die N12, die seksie van die N12 tot by Beaufort West en die R62, dit val nog alles onder die westelike provinsie. Ja. Meneer, zeker hoeveel van ons, of zal ik zeggen van die mensen, op George's weg, nee, bij die brug specifiek. En van ons was al aan te gaan luisteren voor geleenthede en alleen daar community ding dat ons kan niet daar komen werken. Ik weet die van misschien gewoon een neem of worden die tenders ook op die Sanral website gezet. Het is veronderstel om op die Sanral website te gaan. Ek weet nog nie, daai projek het begin so bietjie voor ons die ESD die al aan die gang gehad het. So ek weet nie of hulle al hulle projekte uitgesit het nie, voordat die projek afgeskop het nie. Maar daar is nou twee groot projekte wat uitkom daar in die George area. En soos ek sê, gewoonlik die mense wat in die distrik is, kan kwalifiseer na gelang van die punte om dan ook te tender op hy kontrakte. Maar hoe die tender gestruktureer word, hang natuurlijk af van projek tot projek. En jy sal het net sien wanneer dit in die document vastgevat is. So dat betekent ons gaan altijd in die achterslag as dit in duidelijkheid Ja, gestel. ek dink nie so nie. Of stel ons het soos hulle het altyd maak. 5 punte vir 10 punte vir George, 5 punte vir Oudtshoorn, 25 punte vir Lady Smith. Kijk, soos ek sê, ek weet nie, het hang af het verskil van kontrak tot kontrak, maar gewoonlik is het, Al die SME's, die eens en die twee's, dit word mos nou definitief. Hy mense sê, hulle moet net klein nou as moontlik. Verstaan jy? Want ek verstaan ook die dinge, die SME's,
as die 3's en die 3 en die 2's, die 3 en die 4 en op tot by 7. Kyk wat gebeur tans nie in ons omgewing. As jy nie 'n 3 is nie, dan jy eintlik maar nog niks. Jy is nie eintlik gereken nie. Verstaan nie? En nou tans is ons hier sit omtrent die meerderheid 1, 2, 3. 1, 2, sê maar 2 meeste. Miskien is jy 3 of 4. Maar kyk, hier gebeur klaar niks by Oudtshoorn Municipality. Ons het seker nog 2015 seker hier werk gekry in al die mense. So wat ek eintlik probeer sê is, die 1's en die 2's, ons geleenthede gaan baie klein is in George. Dit gaan ons tyd vat, baie mense gaan in Hike George toe, en dan gaan dit vir ons mos maar nou niks beteken nie. Ek meen maar, ek sê hulle maar nou net vir u, sodat hulle toch dat een weegpunte of die puntenstelsel aan werk wat as ons ingooi, dat ons ook 'n geleentheid gaan kry, want dit gaan vir Lady Smith, die ouens, al die ouens sê, jy kan nie, 'n 1 en 'n 2 word nie gereken nie, sien jy, van 3 af sê hulle, dan kan jy kom maar, want dan, 1 en 'n 2, en dan is daar nog sometimes, as nou 'n nuwe stelsel, as jy 'n 3 maak, dan moet jy ook nog in 'n sekere tyd gewerk het, en sou dan nie, dan kry jy nie werk nie, so wat beteken, die 1 en 2 kom nergens, verstaan nie, kyk wat gebeur tans hier in ons dorp, die municipaliteit gee net vir die groot kontrakteurs werk, hulle gee nie vir ons werk nie, so dit is, en al word daar ook gedevelop in Oudtshoorn, ons kry nie werk nie, daar word voorseker gemaak dat ons nie werk kry nie, al die projekte wat daar bo gebeur in Brixton of waar, ons kry nie geleenthede nie. Dis hoekom ons vandag hier sit, dink ek, en ons het 'n honger, 'n nood om 'n verwagting van Sanral, dat hulle toch ons ook iets sal gee vandag aan die hand, wat ons net kan met hoop hier weggaan, maar dit lyk nou ons daar nog steeds op een stasie. Ja, ongelukkig is daar nou niks wat ek vir jou in die hand kan gee nie, behalwe as ons 'n klas by mekaar kry, dan kan ek vir jou 'n sertifikaat gee. Wil jy nog iets sê? Hulle praat maar eers klaar. Ja, ek sê nog iets, jy sê jy kan net vir ons 'n sertifikaat, maar as jy aan die puntestelsel kan kyk, wat julle mos nou definitief gaan opstel, verstaan nie? Ek is besig om daarby te kom. O, nee, dan sit. So al wat ek vir jou kan sê is, daar is geleenthede. Enige werk wat uitkom op Sanral kontrakte vir SMME's, kom uit op tender. Vir targeted SMME's. Soos ek gesê het voorheen, dis minimum 30% op die ou kontrakte, en going forward is dit minimum 40%, wat moet uitgesubkontrakteer word. So obviously bly daar nog 'n 70% en 'n 60% oor, waar die kontrakteur kan subkontrakteer aan wie ook al, as hy dit gaan subkontrakteer, of as hulle dit gaan subkontrakteer. So daar is opportunities, en daar is opportunities op local municipal level, en daar is opportunities op district level. So die enigste ding is, dis hoekom ek vandag hier is om te sê, daar is die ESDD, gaan kyk daarop, daar is opportunities, en gooi die tenders in daar. So dis die enigste manier wat u gaan deelname het aan die opportunities. Okay. Goeiemiddag allemaal, goeiemiddag meneer. Mijn naam is Jacobus Martin. Ik is de chairperson van Outlet Taskforce. Bij geleentheid specifiek voor dagse workshop het ik die 2 dametjies van Blueprint in samenwerking met Oudtshoorn Municipaliteit, ik denk 2 weke terug, se vrijdag gemeet. En het was baie duidelijk gestipuleer dat hulle kom van Calisdorp en Lady Smith, en ek verneem julle was in Lady Smith vanoggend, want ons het members in Calisdorp. En wat vir my crucial is die feit dat daar was beloof gewees, en ek was vroeër vanoggend by Mr. Bartman, compile by die grote Oudtshoorn bestaan, Oudtshoorn, die grote Oudtshoorn, die rus
sowel as Dyseldorp. Daar was ons gesê gewees 100 mense kontrakteurs in Oudtshoorn, 50 Dyseldorp en de rest. En ons is in die indruk, en ek het gaan seker maak van die feite, na die discussie met die twee dames van Blueprint, dat die 50 is vir Dyseldorp, en het kom vir my voor, dat die planne gechange is. Ons wil graag vra, my versoek is, die mense van de rest en Dyseldorp word nog geëxclude, wat die training en workshop wat u nou van praat. En het is met hartseer wat ek verneem dat u het, toe u vroeger begin het u gesê u was reeds, dis die tweede keer wat u is. Die mense sit hier met 'n honger. Ons het 'n summit gehad op die 23ste van Junie. En daar was 4 commissions gewees. In samewerking, SIDA Provincial, Oudtshoorn Municipality en die organisasie waarvan ek die chairperson is. Ons het gecompile, Commissions, Agriculture, Constructions. En ek praat hierso as gevolg van die feit dat ek my members se mandaat het. Ons het vanoggend vroeg saam met dit Oudtshoorn Municipaliteit en SIDA het ons 'n meeting gehad en gaan kyk aan die challenges van konstruksie. My kollega het terecht gesê dat George, daar word die werk gegee nie. Nou, dit kom vir my voor dat George se mense neem standpunt in, hier kom die inkommersie. Nou, wie behalwe ons mense moet standpunt inneem om te sê, dit wat in George gebeur, kan ons mos hier ook verhoed. Ons moet standpunt inneem. En ons is hier besig om te beklein nie meneer. Ons is hier om te gaan kyk na haalbare oplossings. Hier is mense wat sê, hulle 2015 nog laas, het hulle 'n jobbie gekry. En meneer Baartman, ten tye van ons meeting met die twee dames van Blueprint, was hierdie tipe goeders vir hulle voorgewees, die kontrakteurs het vra, en het julle antwoorde vir die mense. Want die mense het gevra toe en jy gaan nie glo nie, ek het vir die dametjie 30 inwys gegee van kontrakteurs wat by ons is. En ek kon nie vir die mense antwoorde gee nie. En ek het vandag verwag meneer, dat u vir die mense antwoorde gaan het, nadat u sê, u was reeds hier gewees in Oudtshoorn. En Oudtshoorn se mense meneer, met vandag se teenwoordigheid van die 18de Oktober, sit hulle met 'n verwagting, dat die mense in Oudtshoorn, dat die ekonomiese omstandighede verbeter gaan word. En dat u in u dokument, om die mense te comply, ons het konstruksie gehad meneer, ons het energie gehad, ons het toerisme gehad, en hierdie goeders wil ons graag op 'n punt bring, dat ons haalbare oplossings gaan kry. Spesifiek by konstruksie. En dit is hoekom ons hier vandag sit, en mense, doen my guns. Ek het vroeger vanoggend het my kollega daar gesê, dat die konstruksie, ons moet gaan kyk, wat die challenges is, en ons het vandag tussen die Oudtshoorn Municipaliteit en SIDA en ons organisasie, spesifiek op ons summit, bys op ons summit op die 23ste, moet ons gaan kyk, hoekom kry die ouens nie werk nie? Wat is die shortcome? Hoekom comply nie die ouens nie? En dit het vanoggend vir ons beloof, dat hulle gaan CIBD, gaat hulle over rondom die tafel kry, ons aan stakeholders kry. So meneer, my vraag net aan u is, wat se antwoorde het u spesifiek op kontraksie? Die mense wil 'n verwagting, daar's antwoorde, u kan die nodige antwoorde vir ons gee. En ek kan nou vir jou die dokument beskikbaar stel, om te sê, dit is wat die ouens sê. En iemand moet eienaarskap vat as dit by Oudtshoorn kom. Want ons kontrakteurs kan nie George gaan tender nie. Maar ek weet dat die tenderproses is 'n oop beleid, en almal George Mosselbaai kan kom sê, en groot kontrakteurs kom in ons dorp, hulle maak dit soos hulle wil, en ons ouens moet tevrede is met 'n vol brood onder die arm. Thank you sir. Dankie. There was a question here in front. Meneer, ek is Jacobus van Rooyen, van Dyseldorp. Die meneer het nou al die vrae wat ek nou wou gevra het, hy reeds gevra. Baie dankie. Ja, ek weet jy, daai meneer, jy het 'n klomp goed gesê. Wat was die vraag geweest wat jy wou gevra het? Want ek kan nie, jy weet, ek kan nie namens die George Municipaliteit of die provinsie kan ek nie praat nie.
En ongelukkig het ons nie 'n mandaat om te werk op paaie. Ons doen net paaie. So die naaste pad wat ons het aan Oudtshoorn op die oomblik is die N2. Meneer, ek was baie eenvoudig geweest. Die feit dat u vir 'n tweede keer in Oudtshoorn is. Die mense wil weet, wat bring Sanral na die party toe? In Oudtshoorn spesifiek. En ek verwag nie enigstens van u om vir George te praat nie. Dit is nie enigstens my pleidooi nie. Al wat ek vir u vra, die mense wat hier sit, is geadresseer in Oudtshoorn. Wat bring u as Sanral nadat u gemention het in die begin? Dis die tweede keer dat u in Oudtshoorn is. Oudtshoorn se kontrakteur sit die met 'n verwagting. En wat is die antwoord vir u? Okay, soos reeds gesê, dis die tweede keer wat ek in Oudtshoorn is. Dit is korrek. En die eerste keer wat ons in Oudtshoorn is, het ek presies dieselfde antwoord gegee wat ek vir daai meneer gegee het. Ons het kom sê wat ons het op die N2 en ons het weer eens gesê daar is niks wat ons spesifiek self in Oudtshoorn kan doen nie. Ongelukkig die paaie wat ons mandaat het om op te werk is net op die paaie wat aan ons behoort. Ongelukkig kan ek nie vir u iets gee wat ek nie het om te gee nie. En die rede hoekom ek hierso is om vir u attent te maak op wat daar buitekant Oudtshoorn is. En wat gebeur het is, mense het in Oudtshoorn gesê, ja, julle gaan praat nie daar by George, en julle praat by Nysna, en julle praat by Pettenberg Baai, maar julle kom nooit na Oudtshoorn toe, of julle kom nie na Lady Smith toe nie, ons weet nie wat aangaan nie. So ek het nou vir julle gesê, daar is informasie daarop, daar is opportunities daarso, daar is training, wat kan gebeur, in die vorm van werk, en wat ek kan gee, vir Oudtshoorn se kontrakteurs, is dit ongelukkig al wat ek kan gee. Ek het nie meer om te gee as dit nie. Want die paaie wat hier is, kan ek ongelukkig nie op werk nie. Dit behoort aan die provinsie se paaie. Okay? Hallo meneer, Yes. ek het 2 vrae. Voor ek by die tweede vraag kom, antwoord asseblief die eerste een. Is daar enige persoon of persone by Sanral wat business registration documentations nagaan? Die rede hoekom ek so vra is dat baie van ons mense trek steeds swaar. Al is jy black compliant. Mense gebruik ons mense se name en ons ras en ons klas om hulle steeds te bevoordeel. So is daar iemand by Sanral of mense by Sanral wat die documentations nagaan om te sien, comply hierdie company waarlik volgens BBBEE? En is dit die regte mense wat geregistreer is daar? Is dit die mense wat die mandaat het volgens BBBEE? Ja, dit is hoekom jy moet geregistreer wees op die CSD. So op elke kontrak word al die dokumente wat jy instuur word nagegaan. So op elke job vir elke maatskappy word die dokumente nagegaan. Ongelukkig gaan ons net op die dokumente wat ons kry. Jy weet, daar is nie, behalwe as iemand kom sê, hoorie maar dit is nie die persoon wat hy sê dit is nie, kan ons ongelukkig net op die dokumente gaan op gesigswaarde. Volgens wat daar staan op die dokumente. Goed. Dit is moeilik vir die mense van die Klein Karoo om werkie van Sanral te kry, want kollega daar het gepraat van George, hy sukkel. En baie mense voel so. Die probleem is, George het business chambers en hulle motiveer baie mense aan om deel te word van die business chambers sodat jou saak kan werk.
So as jy nie aan die George Business Chamber hoort nie, of jy hoort nie aan die Tembaletu Black Business Chamber nie, of die Pakkelsdorp Black Business Chamber nie, dan is dit baie moeilik vir jou om werk te kry. Nog moeiliker vir jou wat buite George is. So ek weet nie of Sanral bewus is van dit nie, want byvoorbeeld nou kry iemand wat wat aan by 'n business chamber 'n member is, kry die groot kontrak. So obviously word subkontrak binne daai raamwerk. So Oudtshoorn en watter munisipaliteit ook al kom glad nie daarby nie. Ek bring dit onder die aandag en is jy bewus daarvan? Doen my 'n guns, soos ek sê, ons het gister het ons 2 of 3 goed gelaai vir Mossel Bay. Kry daai dokumente in die hand, gaan deur daai dokumente en kyk hoe die puntestelsel werk. En die manier wat dit opgestel is, daar mag dalk mense wees wat sê ons is die Black Business Forum van dit of dat en ons maak seker dat die mense kontrakte kry of die mense kry nie kontrakte nie. Dit is nie 'n werklikheid nie. Nie volgens ons prosesse nie. En weer eens op daai ESDD wat ek vir julle gaan wys het, daar's 'n dokument daarop. Die dokument se nommer is D1000. En dit gee 'n breedvoerige dit gaan oor stakeholder engagement en dit gaan oor ons targeted enterprise processes. Doen my 'n guns en lees deur daai dokument en jy sal agterkom dat daai mense wat maak asof hulle in charge is en dat hulle kan besluit wie kry wat, praat nie die ware stories nie. Dit mag dalk so gesê word, maar dit is nie waar nie. Want hy proses, dis 'n hele proses wat gevolg moet word. Maar jy het nou so pas gesê dat jy gaan net op dit wat op die dokument staan, so daar word nie verder investigate rakende daai nie. Behalwe as daar iemand kom wat sê, maar hoorie, dit is nie reg nie of daai is nie reg nie. Jy weet, hoe ver moet jy gaan in 'n proses in om seker te maak alles word gecover. Ja, maar as jy 'n dokument het met 'n stempel op wat sê dis 'n regte dokument. So enige iets wat kom van die CSD af, ons gaan terug na die CSD toe, ons gaan check op die CSD of dit die waarheid is. Daar's die CIPC dokument en die CIPC dokument, jou CSD dokument en jou BE sertifikaat praat almal saam met mekaar. So as daai drie dokumente nie in lyn is nie, dan is daar obviously 'n red flag en dan sal dit geïnvestigate word. Maar as alles daai op lyn, jy weet, daar is nie die mannekrag en daar is nie die tyd om elke dokument tot in sy diepte in te gaan ondersoek instel by nie. Ek dink nie is die jy weet die maatskap, die munisipaliteit of enige van dit doen nie, behalwe as daar sekere red flags is wat opduik in hy dokumente. Ek wil net noem dat almal wat hier is en wat praat, dis nie goed wat gehoor word nie of gehoor was nie. Dis goed wat ervaar was. So ons verwag dat iemand dit moet neerskryf en die concern gaan lig by management of wanneer hulle hierdie tenders beplan en skryf en uitsit. Sodat daai fine details en issues uitgestryk kan word. Want hierdie meeting in Oudtshoorn is moeilik vir ons. Want ek weet nie eens of dit ons enigstens baat nie. Sien dit dat die paaie hier rondom nie juis aan Sanral hoort nie. Maar wel daai kant. En daar is 'n muur wat ons mense basies buite hou. En dit is wat ons ervaar en daarom noem ons dit. So vat dit ernstig op, teken dit op en bespreek dit sodat ons mense in 'n beter posisie kan staan. Dankie. Sir, die tweede vraag wat even gevraagd het, mijn naam is Everton Manuel, is maar net de volgende uitgepraat van die 30% value wat die subcontracteurs krijgen bij die grootcontracteurs. Ik heb het zo gezien ook, jullie is een website waar tender uitkomt, dan geven jullie die 30%. Nou is mijn vraag, die 30%, is dit op die value van die contract? Want als ik ga kijken bij jullie awarded contracts, voor instance, die groot maatschappijen krijgen nou 80 miljoen. Wat hulle tender voor gewen het. Soos Rainbow Civils, miskien. Nou gaan jy, jy moet gaan apply by die mense, mos nou natuurlijk, of gaan by hulle gaan tender. Nou wil ek net weet, die 80 miljoen, as die 30% op dat value, die
die 30% op die miljoen of is die 30% op die werk wat daar is? Want daar is 'n bietjie grys area as dit kom by dit meneer, dan moet jy net die beans vat wat hulle gee. As jy sê van 80 miljoen, dan sê hulle vir jou exact dit is nie so nie. So julle moet vir ons en na wie toe kan jy gaan? Sê vir instance jy kry die job en so voorts. Jy kom as nou in, na wie kan jy gaan as hulle ryk? Gaan jy toe wat hulle Ja, as jy werk met Sanral is, dan ek ondersoek gewoonlik daai sake. Die 30% of gewoonlik op ons routine road maintenance is dit nie net 30%, dit is 50%. So hulle moet 50% van die waarde moet hulle subkontrakteer. Maar weer eens wil ek jou aanmoedig, gaan kyk op ons ESDD, laai daai dokument af, daai D1000 dokument en gaan lees deur daai dokument. Daar's goeie waarde in daai dokument. So die 30% is op die finale kontrakwaarde. So as hy kontrakwaarde opgaan na 100 miljoen toe, dan moet dit 30% van die 100 miljoen wees. As hy kontrakwaarde minder is as 80 miljoen, dan is dit op whatever die kontrakwaarde is. So ons van die awardwaarde is op daardie stadium is dit net 'n estimate. Dit kan opgaan of dit kan afgaan, maar dit is gewoonlik nie baie minder of meer as binne 10% van die prysie, unless daar iets katastrofies gebeur soos 'n vloed wat goed weg was of so iets. Okay, laaste 3 vrae. Is daar niks vrae rondom die training hier? Laat ons gou eers dit uit die pad uit kry. Goeiemiddag meneer, my naam is Linda. Ik wil ook net aansluit bij die 30%. Want ons het nou die afgelopen tijd was het 3 paaien wat gedoen was in Oudtshoorn. En van die groot contracteurs het vir ons gesê, hulle hoef ons nie eens aan te vat, want daar is nie beleid, daar is nie iets in die dokument wat sê, hulle mag ons aanstel as contracteurs nie. As sappies nou na, onze municipaliteit luister nie na ons is nou al, ons het nie eens 'n beleid nie. Oudtshoornse municipaliteit, dit het beleid nie, ons het nie beleid nie. Die mense kom in Oudtshoorn in en dan praat ek nie net van die paaie nie. Enige werk kom in ons dorp in en dan werk hulle van ons het nie 'n beleid nie, dit gaan bitter in Oudtshoorn. So ek wil net weet, hoe kan Sanrail vir ons, is daar nie iemand by wie ons klagtes kan naartoe stuur of wat dinge vir die paaie nie? Wie van ons het gewerk vir op die paaie wat gedoen was, maar nie een van ons het geld gemaak. Toe ons klaar is, toe as daar nie eens geld om 'n graaf te koop nie. Toe jy was nog meer in die skuld, ja. So ek sal net vra, is daar nie, na wie toe kan u ons verwys, want ons municipaliteit stel nie in ons belang nie. As contracteurs die van ons, hagloop ons, hulle gaan haal, liever die polisie vir ons. So ons sal graag net onze probleme wil by iemand aanspreek, verby die municipaliteit en verby provinsie, as ons, die Weskaap, as ons kan hoor gaan, asseblief meneer. As ons nasionaal toe kan gaan, sal ons dit waardeer, want ons het ons klagtes, hier by provinsie het ons al ons klagtes gaan aanmeld, hulle stel net die belang nie. Okay, kom ek antwoord die vraag so, ongelukkig gaan ek nie myself uitlaat oor wat gebeur in Oudtshoorn Municipaliteit of met die provinsie nie. Ek kan ongelukkig net vir jou help as dit Sanrail verwant is. So ek gaan my nog nie uitlaat oor wat nie onder my toesig of onder ons mandaat is nie. Nee, kom. Ja, ongelukkig weet ek nie. Jy weet soos ek sê, ek weet net wat in Sanrail aangaan. Middag meneer. Ek wil net 'n bevestiging kry by u. Onlangs was hier in die
Die burgemeester op het stadium gezegd dat Sanral, ik ga nu praten van die krummels. Het Sanral ingekoop bij die slaggaten aan de grote Oudtshoorn. Kan ik misschien bij u bevestiging krijgen of dat die waarheid is, wanneer hij dit in de media het uitgelaten? Oké, die storie met die slaggaten is, ik krijg baie die vraag, maar waar dit vandaan komt is, daar is die Walla Zonke program wat van stapel gestuur was deur die minister van, of die ministerie van Transport. En Sanral is 'n agentskap van die ministerie van Transport. So, huidiglik is ons die, ek sal nie sê die agentskapie, maar wat ons doel is in die Walla Zonke is om die informasie bymekaar te maak. So op die oomblik maak ons net die informasie bymekaar en ons het die Walla Zonke app. As jy wil kan jy dit aflaai in die App Store. So wat gebeur is die mense rapporteer potholes en dan kan, sê maar soos Oudtshoorn Municipality of die provinsie kan dan kry dan informasie wat sê, hoorie, daar is soveel potholes of daar is soveel, dan sal die municipaliteit moet dan uitgaan om dit toe te maak, of die provinsie moet 'n span stuur om dit toe te gaan maak, of Sanral moet, jy weet maar ons het gedurig die road maintenance, so Sanral sal 'n span stuur om die potholes toe te maak. So dit is waar ons huidiglik wat ons, wat is die woord wat ek soek? Dit is wat ons job is, om net die informasie by mekaar te maak op die oomblik. So wat dit dan is waar dalk brandpunte is, sal daar moet besluit word, hoe word dit verder gehanteer. Maar ons is nie self in charge van dit nie, dit val nog steeds onder die ministerie van vervoer. Enkosi. Mrs. Jack Luthethayo, ndiyabulela Sanral xa nithe nafika nazapha e-Oudtshoorn nizosinika i-training, but kodwa le training ayizosinceda thina bantu base-Oudtshoorn kuba indlela zethu ziphantsi ko-province. Nina ke Sanral ningapha kwi-national roads, ngoku ke izasinceda ntoni i-training xa sigqibile thina i-training leyo yenu, kuba sizazifumana kwi-certificate, but ke ngoku izasinceda ntoni thina apha e-Oudtshoorn, kuba thina e-Oudtshoorn sifuna umsebenzi. I-training nayo siyayilangazelela ngaske sibe nayo, kodwa ke apha e-Oudtshoorn siyasokola through i-contract zethu asifumani imisebenzi. Sinalo ngxaki ke thina, andazi ke nina Sanral ngaba niqalanga nathetha nabriefana nomasipala walapha e-Oudtshoorn anicacisele bazithini indlela zethu. Enkosi. Sandra, for the opportunity of coming to our town and our area, we appreciate. But we have a very serious concern. You're offering a training and Sanral is not having a national road in Oudtshoorn. All of the work does not come to our area. We get the qualification, we get the certificate, and we don't get any opportunities to be able to be subcontractors. Have you not sat down with the local authority and engage with them and create a partnership where we can benefit in the local community and interact with the work that is in the national spaces? Sorry, no Magdisa, so what do I need to answer on there? There are two parts of it. The first part is the intergovernmental relation with the local authority and whether there are roads that have been handed over to Sanral from a provincial perspective. And the second part is that what's the value of that training beyond just servicing Sanral? Okay, what I said before was that the training doesn't service just Sanral.
You know, I've come here today to tell you about our program, and if you want to be part of that program, there is an opportunity for you to do that. It is voluntary. What I've said was, we are training 30,000 people. We won't have work for 30,000 people. But we took it upon ourselves to train 30,000 people for the benefit of South Africa. Unfortunately, if you don't see the benefit in that, then, you know, I can't force you to do that. But there is benefit in it because there should be opportunities that come past here, or you move out for other opportunities outside of your area. There might be private opportunities that come this way. So from our side, we just wanted to create a core of companies that has at least been trained to become better contractors. That is what our training is for the benefit for. And then as far as it goes with intergovernmental relations, that is what's happening. That is what Blueprint does when they come into this area. They first go to the municipality. And, you know, like I said, you're part of the district. We are here today to come and tell you about what it is that we're doing. We don't want to hear that, yeah, we're giving training for George, or we're giving training for B2, and we're just looking after the stakeholders that's next to the road. We are not looking after the stakeholders that is not next to the road. We don't know what's going to happen in future. Things change. We might have a road in this area, but at least then we know there is SMMEs that has been trained in this area on this road. Currently, we don't. Are you translating? Okay, I'm going to take a last question there from that gentleman, and then we're going to move to close. Thank you. Meneer, al wat ek vra, gaan vir ons, wat ek nou vra, gaan vir ons 'n geleentheid skep. Dan ek is bereid om die training te doen. Ek dink jy gaan sekere mense ook die training doen. Maar julle moet net kyk soos die op die brug van George, nee, by Tembeleto. Ons was by die meeting die oggend. En daar het hulle gesê ons moet nie goed e-mail op Kaap toe, né? Maar toe ek nou die dag daar kom, toe lyk dit ek was die deel van die hele prosesie. Ons was by die meeting was vir die hele Eden district uitgenooi. Dit was eers in Tembeleto die oggend gewees, en die middag was dit in, ek weet nie wat die plek is, in George. En toe sê hulle ding werk so nou, né? Hulle gebruik die mense wie na toe kom en wie daar is. So ek word nou nie gebruik nie. Verstaan my meneer? So dis hoe ek voel, die ding van die punte. Stel die punte so dat ons ook kan probeer. Nie hy 5 punte vir Oudtshoorn, nog 7 nog 7 punte vir George. Nee, hy nie meneer. Stel die punte gelyk. So as ek ingooi, dan weet ek val uit deur myself of deur my prys, maar nie deur punte nie. Verstaan nie? Vir alles dit vir die Eden Garden Route is, laat die puntstelsel sluit dit uit. Dan kan ons daarom probeer. Of jy nie inkom nie, jy probeer. Dankie. Ja, jy weet ek wil net weer reiterate. Sorry, het ons jou naam is? Leon. Theo. Okay, Dion. Dion and everybody else that's here, please do me a favor. Go and look at the ESDD that I told you about. Download the D1000 document. Read through the D1000 document. Look at those tenders that has come out in the garden route. And, you know, send me an email and tell me if there's any shortcomings on those tenders. And then we've recently started on the RRMs as well. So the RRM tenders should be coming out soon. Normally for the first 6 months, there isn't any subcontract because the guys have to get the road into a certain shape. But Damien's and all those type of companies,
must place their tenders now. But please, have a look at that. That's the only thing that I can tell you what to do. You know, we don't do a situation where there's 5 opportunities for George, 10 opportunities for this place and for that place. But have a look at that. If you find any shortcomings, send it to me. Because I can hear from what you guys are asking, you are not familiar with that process and what that process is in our document. But go and look at it, ask for the documents. You will find that under ESDD, there's sometimes there is documents loaded there already that you can download, or you have to contact somebody to get a document. Do that, read through it. If there's any shortcomings, let me know about it. Okay? Thank you.